Hajmo sada da provežbamo malo one layer maske i grupe, tačnije da napravimo nekoliko grupa i da dodamo neku layer masku na naše layere da vidimo kako se to funkcioniše. Znači ništa ne učimo novo, već samo vežbamo one neke osnovne stvari koje smo prošli kroz selekcije maske. Hajmo da vidimo što imamo, znači jednu sliku koja će biti kao pozadinska fotografija, nekog leoparda, lava i tigra. Ok, hajmo da uzmemo da ih selektujemo sve, znači za početak ovog tigra da selektujemo, idemo Object Selection Tool, kliknemo na njega da ga selektuje, idemo na Select and Mask, kliknemo na ovo, malo ćemo zoomirati. Ok, hajmo malo ovo da podesimo, znači možemo upaliti Smart Radius ovaj put, povećamo malo radius, dobro, nakon toga ovaj Shift Edge malo ćemo smanjiti i upalit ćemo Decontaminate Colors, ok, idemo na ok i dobili smo tigra, hajmo dalje. Evo ga lav, hajmo njega da selektujemo, idemo isto Select and Mask, radius, hajmo kod njega da povećamo malo ovaj Shift Edge, da bismo dodali ovaj Decontaminate Colors, malo ćemo proći sa ovom našom Refine Edge Brush Tool, znači vrlo malo. Ok, idemo na ok. Evo ga lav. I da vidimo posljednji leopard, hajmo njega da selektujemo. Mislim da je ovako korektno, idemo na ok. Naravno, vi što više vremena provedite u selekciji da bi ovo što bolje izgledalo. Sada kada smo napravili layere sa njima, hajmo da kopiramo i da pastujemo. Dobro, vidimo su svi tu. Malo ću zoomirati i hajmo da im namestimo na primjer sad neke pozicije. Uzet ćemo lava, možemo da rotiramo, znači flip horizontal, stavit ćemo ga ovako u desni ugao donji. Enter. Hajmo leoparda, njega možemo u donji levi ugao. Odlično, i tigra. Tigra ćemo ispod lava. Malo ćemo ga povećati. Ok, ovako nešto. Kako god. Šta je poenta ovog časa? Poenta jeste da razumemo kako sada da odvojimo mi kad imamo na primjer ovako na slici više naših objekata, kako da ih odvojimo u neke grupe i da dodamo neke efekte na njih. Pa za početak ja ću svaku od ove tri životinje staviti u svoju grupu. Znači kliknemo na ovog ovdje leoparda, kliknemo na grupu i sad uzmemo layer gdje je leopard i ubacimo ovu grupu 1. Preimenujemo grupu leopard. Kliknem na tigra, sada mogu pritisnuti CTRL-G, jer mi je mnogo lakše jer mi kreira grupu, a ujedno i ubaci layer u tu grupu. Ovdje ću napisati znači tigar. I na kraju imamo lava. Odlično. Sada su ove tri životinje svaka u svojoj grupi. Zašto je to dobro? Pa kada želim da editujem na primjer leoparda, kliknem na leoparda jer meni je štiklirano auto select i on će sam otvoriti grupu i pronaći ovaj ovdje layer. Pa hajmo da mu dodamo na primjer levels. Malo ćemo smanjiti, znači bijelu boju smanjujemo da on bude tamniji i obavezno adjustment layer da se odnosi samo na njega. Ok. Nakon toga možemo dodati hue and saturation. Kliknut ćemo na ovo colorize da vidimo šta će to uraditi. Odlično. Hajmo malo da ovaj hue smanjimo, to je da povećamo hue. Evo može 35, da ostane ovakva na primjer boja. I to bi bilo to na primjer za leopard. Hajmo isto za lava. Znači kliknemo na lava. Hue and saturation. Kliknemo na ovo colorize. Ok, samo da namestimo clipping masku. I hajmo za tigra. Evo i za tigra. Šta je zanimljivo? Uzet ćemo brush tool. Crna boja. Gdje nam je tigar, priđemo i možemo da skinemo ovako pomalo. Lav.
ali skidamo sa, znači ovog ovdje adjustment layera, tačnije sa hue and saturation, sa njegove maske. Isto ćemo uraditi za leoparda. Ok, sve možemo ovako da ih minimizujemo ili da zatvorimo naše grupe. Ono što je sada zanimljivo jeste kako možemo na grupu da stavimo masku. To je ono što jeste poenta cele ove naše priče. Isto kao što radimo i sa layerima, tako i na grupu možemo staviti masku. Evo ga lava, hajmo na lava. Znači, dođemo do grupe, kliknemo na masku i na ovaj način smo dodali masku na našu grupu. Šta se tu dešava? Pa ako uzmem na primjer brush tool i krenem da vučem, sve ono što se nalazi unutar grupe će dobiti masku. Neće im se dodati ovdje, već će biti dodatno na grupu. Što će reći da sve što se nalazi unutar grupe iznad sebe ima masku i može da se maskira i da se ovako odmaskira. Ok. Znači ja sad mogu na primjer ovo da uradim bez ikakvih problema. X naravno da se vrati ovo kao što je i bilo. Evo na primjer ja mogu ovako i da ostavim. Tigra mogu da spustim malo. Odlično. Na taj način funkcionišu maske na grupama i maske na layerima. Također sve ovo možemo, na primjer ovaj background, njemu isto možemo dodati, na primjer levels, šta god želite možete da radite unutar Photoshopa, naravno stvar je vaše mašte. Dobro, nisam želeo previše kompleksnu vežbu sada da radimo, zato što mi je cilj bio samo da razumete kako funkcioniše maska kada se stavi na layer i maska kada se stavi na grupu, a na sve to već imamo neku selekciju. To jeste bila cela poenta ove naše vežbe. U slučaju da želite da maskirate ovog ovdje, na primjer leoparda, ne morate celu grupu sada da maskirate. Vidite sad ovo, već ima on svoj layer što je ostao od malo pre. I kad uzmemo brush tool, kliknemo na njegovu masku, isto možemo to da uradimo. Pa koja je razlika između ovog ovdje layera i ove ovdje grupe? Pa u slučaju da nemate layer koji ima masku na sebi, možete dodati na grupu i tako zamaskirati. No, da ne komplikujemo previše sa ovim maskama, da vas sad ne bi to previše zbunilo, vidjet ćemo i kroz druge primjere da se maske konstantno koriste i vrlo lako ćete razumjeti kada nešto treba da se nalazi u grupi i kada treba da ide maska na grupu, a isto tako razumjet ćete kada ide maska na sam layer. Ok, to bi bilo sve što se tiče ove vežbe i ovog maskiranja. Mi se vidimo u sljedećoj lekciji da nastavljamo dalje i započinjemo novu sekciju. Pozdrav!